केमती अच्छे रे भल अछ अच्छा हो पिला माने आज मु गोटे तुम बढ़िया गीत टे नहीं आसी तुम मो संगे गाइब ना हाँ ठीक अच्छे किंतु तुमको भी मो सहित अभिनय करके गाइबा को पड़ो आरंभ करवा अच्छा हो ठीक अच्छे मुझे तुम मैंने भी ठीक सेमती करला एई देश एई माटी ममतामयी माटी एई देश एई माटी ममतामयी माटी सेबारे तार जीवन देवा सेबारे तार जीवन देवा रखिबा तार नाटी एई देश एई माटी ममतामयी माटी पिला माने वर्तमान कहिल मु को देश कथा कहतली हाँ ठीक कहिच मु भारत वर्ष कथा कहतली तो जिते बेले आमे भारत वर्ष कथा चिंता करिबा बा भारत वर्ष कथा कहिबा यार कोण कोण रे यार प्रत्येकटी इतिहास रे किछि खास जिनिस अछि तो आज भी आमे सेमती सेही तुमर इतिहास बहिर ए भारत वर्षर गोटे इतिहास को जानिबा तो बुझी पारछ आज आमे कोण पढिबा ठीक अच्छे आज आम तुम इतिहास बहिर प्रथम अध्याय प्रथम चैप्टर जोड़ा तुमर अच्छी नूतन शक्तिर अभ्युत्थान ता विषय रे आलोचना करिबा पिला माने आज आम तुम सप्तम श्रेणी इतिहास बहिर नूतन शक्तिर अभ्युत्थान प्रसंगर ऐतिहासिक एवं सेमानंकर उपादान विषय रे आलोचना करिबा तो पिला माने तुमे माने जानिथिबो जेतेबेले आमे इतिहास कथा कहिबा बा इतिहास कथा आमे चिंता करू से इतिहास रचना करिबा पई हमकु बहुत सारा उपादान रो आवश्यक होई थाए और ऐतिहासिक माने से ऐतिहासिक उपादान को विश्लेषण करी इतिहास को रचना करिसंती मध्ययुगीय भारतर इतिहास रचना करिबा पई मध्य बहुत उपादान गुड़िक रहिछि और ताहाको आधार करिकी ऐतिहासिक माने भारत को आक्रमण करथिबा तुर्की मानकर तथा राजपूत मानकर अभ्युदय गंगवंशर शासन भक्ति आंदोलन मोगल मानकर शासन भारतर यूरोपीय मानकर आगमन उपरे आलोकपात करिसंती सुल्तान मामूद शासन संपर्क रे फिरदौसीଙ୍କ शाहनामा हमकु सूचना प्रदान करिथाय तमे एठी देखि पारुथबो शाहनामा बहिटी जहा फिरदौस को द्वारा रचना करा जायतिला सेही बही रे हम देश को जेतेबेले हमर सुल्तान मामूद आक्रमण करथिले ता विषय रे ताहा सूचना देइथाय बुझी पारलो सेही परी मिनहाज उद्दीन सिराज को ताबकत ई नासिर रे मोहम्मद घोरी इल्तुतमिश एवं बलबन का विषय रे वर्णना करा जायछि ठीक सेमती अमीर खुसरूंको खजाइन उल फुत्रे अलाउद्दीन खिलजी राज्य जय और तुगलक नामारे मोहम्मद बिन तुगलक कार्यकलाप विषय रे वर्णना करा जायथिबार जणा जायछि जेतेबेले आमे कहिबा आम भारत को आक्रमण करथिबा फिरोज शाहंकर तुगलक संपर्क रे आफिफ खान तारीख ई फिरोज शाही पुस्तक रे अनेक सूचना मिली थाए ठीक सेमती बाबर को आत्मरचित बाबरनामा मोगल शासक बाबर को विषय रे मध्य तथ्य प्रदान करे एहाकू तुजुक ई बाबरी बोली मध्य कुहा जाय थाए ठीक सेमती अबुल फाजिल को अकबरनामा यथाक्रमे अकबर को विषय रे मध्य तथा तथ्य प्रदान करि थाए हुमायून नामारे हुमायून को विषय रे अनेक कथा आलोचना करा जायछि सेही परी इनायत खान को शाहजहान नाम रु मुगल सम्राट शाहजहान को संपर्क रे अनेक तथ्य मिली थाए बीजक ग्रंथ कथा जितेबेले आमे कहिबा से बीजक ग्रंथ रे थिबा दोहारू कबीर को संबंध रे जानी होई थाए ठीक सेही परी आदि ग्रंथ बा गुरु ग्रंथ रु नानक नीतिबाणी संपर्क रे अनेक सूचना मिली थाए
ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଚରିତାମୃତ ନାମକ ପୁସ୍ତକରୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣା ପଡିଥାଏ। କୃଷ୍ଣଦେବରାୟଙ୍କ ଆମୁକ୍ତ ମାଲ୍ୟବ୍ୟ ପୁସ୍ତକରୁ ବିଜୟନଗରର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ଶାସନ ବିଷୟରେ ଜଣା ପଡିଥାଏ। ଗୋଆରେ ଥିବା ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର ଚର୍ଚ୍ଚ ନଥିରୁ ଭାରତରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣା ପଡିଥାଏ। ସେହିପରି କଲିକତାରେ ଥିବା ଦୁର୍ଗ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ନଥିରୁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ଜଣା ପଡେ। ଆଭିଲେଖା ବା ଯୋଉଥିରେ ଆମର କଣ ଥାଏ, ଜଣେ ଶାସକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଆଭିଲେଖା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଶାସକ ତଥା ଭାରତର ରାଜା ମାନଙ୍କର ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣା ପଡେ। ଏହା ପ୍ରସ୍ତର ତାମ୍ରପଟ ଏବଂ ମୁଦ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ଲିପିରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ସୋମବଂଶୀ ଏବଂ ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାରେ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟଜୟ, ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ, ଭୂମିଦାନ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଦିଏ। ଠିକ ସେହିପରି ମଧ୍ୟଯୁଗ ସମୟରେ ଛାପାଖାନା ନଥିଲା, ଏଣୁ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ମୁଦ୍ରିତ ହେଇପାରୁ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କଣ ହଉଥିଲା ନା, ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକଙ୍କ ପାଣ୍ଡୁଲିପିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଲେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅକ୍ଷରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ କରି ଆମକୁ ପ୍ରାଚୀନ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ବା ଯୋଉଟା ଆମର ପାଣ୍ଡୁଲିପିର ମୂଳ ଅଂଶ, ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ପାଇପାରୁ ନଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥ, ତାଳପତ୍ର, ପୋଥି ତଥା କାଗଜ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକ ଅଭିଲେଖାଗାରରେ ସଂଗୃହୀତ କରାଯାଇ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଐତିହାସିକ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେଗୁଡିକୁ ପଢି ବିଭିନ୍ନ ସମୟର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ এই ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ କଣ ଶିଖିଲେ? ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନ କଥା ଆମେ এই ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଜାଣିଲେ। ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନ ମାନେ କଣ? ନା, ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନ ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେଉଁ ଉପାଦାନକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିକି ଆମ ଇତିହାସ ରଚନା କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ ସେହିପରି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତର ଇତିହାସ ରଚନା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଉପାଦାନ ସବୁ ରହିଛି। ଆଉ ସେଇ ସବୁ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ବାବରନାମା, ଆକବରନାମା, ପାଣ୍ଡୁଲିପି, ତୁଗଲକନାମା ଇତ୍ୟାଦି ଆମ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଠିକ ସେହିପରି ଆମର କଲିକତାର ଦୁର୍ଗ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମର ନଥି ଏବଂ ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର ଚର୍ଚ୍ଚର ନଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ଓ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶାସନ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଅନେକ ଧାରଣା ମିଳିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ତମେ ମାନେ ବୁଝିଲ ଦେଖିବା। ମୁଁ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଆଉ ତୁମେ ମତେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, କହିଲ ଦେଖି, ଶାହ ନାମରୁ କେଉଁ ଶାସକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ମିଳିଥାଏ? ଆରେ ବା, ଭେରି ଗୁଡ। ସୁଲତାନ ମାମୁଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ମିଳିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲ, ଅକବରନାମା କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଅବୁଲ ଫାଜଲ। ବହୁତ ବଢିଆ। କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କ ଆମୁକ୍ତ ମାଲ୍ୟବ୍ୟ ପୁସ୍ତକ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଓ ଏହାର ଶାସନ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡେ? ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟ। ବହୁତ ବଢିଆ। ହୁମାୟୁନ ନାମାରେ କାହା ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, କହିଲ ଦେଖି? ହୁମାୟୁନ। ବହୁତ ବଢିଆ। ତୁଗଲକ ନାମାରେ କାହାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବହୁତ ବଢିଆ। ଧନ୍ୟବାଦ।